Goreng, goreng, masak, masak. Iku masak. Dokter. Dokter periksa. Bisa. Pus periksa. Bisa. Ya bisa nih, bener nih. Periksa gini. Ini dong. Suntik, suntik. Suntik. Kucing suntik. Kucing suntik. Terus Bu, obat, obat. obat. Periksa. Oke, kita dulu. Tuh. Enggak apa-apa. Haha, sotek. Nih. Lah. Kamu sosis. Buka. Sosis. Nyam-nyam. Iki. Halo, aku saya ini ya. Bisa. Periksa. Bisa. Bau. Kucing sakit. Tut. Sotek. Haha. Mbak. Terus. Uangnya. Uang. Ini uangnya. Pis. Masak, masak. Masak. Entar dong, aku isi dulu. Kucing bisa. Bisa kucing. Atau. Jagung. Mbak jagung nih. Oh, larangnya orangnya. Yo, kapan melek oleh? Bukan itu, ya, nanti ada lagi. Ladu. Beli nasi goreng. Ini nasi. Ya, nasi goreng masak. Ya, masak nasi goreng. Ini do. Aan. Nih, Mama. yang dokter-dokteran. Nih. Oke. Tak dulu. Aku ambil. Taruh sini, Dok. Taruh sini. Sini aku toh. Entahlah. Ada.
Ya, push. Meong. Taruh sini dulu, taruh sini. Masak-masaknya. Ya. Kompor. Ini kompor. Kompor. Ibu mau mandi dulu ya? Masak. Sosis. Goreng. Yo. Salah. Ini. Sendok sutil. Itu dong. Yo, mampus. Awas gosong. Kasih telur. Ini. Kasih telur. Iwak, udang. Iki, udang. Tidak boleh. Beli tak? Sama beli. Berapa, Bu? Aduh, emas. Ayo beli kan. Ayo beli. Beli sosis terus salah. Sosis. Enak. Ke dalam. Mateng. Beli. Matengnya. Sama beli. Taruh ke dalam. Berapa? Si wajah. 1.000 aja. Iya. Murah. Pulang dong. Mamam. Kita digoceng. Minyak enak. Mas. Sumpah tisu. Beli aja. Potongnya. Goreng lagi. Neso. Goreng. Duduk. Patong awan tak sing baik sing arek iki tadi. Kaya ono dong. Wes. Patong awan. Goreng. Endi kompore? Kompor. Sentok. Gosong. Digosong. Sama.
food. Not